KILLA Udaipur Gomoti Hangkoni bisingo khobjaknai Manithang kamio fainai talni January 2026 ni 28 tarik to 29 tarik ni salmaribo Molsom Dofa ni kaisa Sengrak Festival eba khopuiser ter khaina bagai kokcha panda khlaijakha tini tei joto KILLA block andani department eba tangbedek rok bahaino manjakha taklai teibo hohom dodom ni bisingtei palaijaknani bagai Molsom Dofa samaj rokni Sengrak no teibo karak khek kuchugo tichana bagai Molsom Sengrak ni joto members tei rai office secretary joint secretary joto adong rok bohaino tini manjakha tei 30 bagma emle rampoto jomate bohaino kokcha pandabo manjagai joto nangmani kok narekha thangnai bisi salaibo taklai teibo kahamkhe Sengrak ter palaina bagai sakha tei stage bohaino katal tangjakha hanai sarikhnarikha emle rampoto jomatia tei joto lukorno bohaino o Molsom Sengrak Festival faina bagai kobokha TV channel nai tongnai lukurongno takukti bukti samjotna hamai maya paro seng tini uro phai sokke manike 4 tarik 12 Mac 2025 tini kaisa Molsom sini Molsom Dofa ni ongoi Molsom community ni ongoi tini uro phai sokke manike beskang 28 29 tarik beskang 28 29 tarik ni bagai sini Sengrak Festival ni bagai sung tini uro phai sokpaijak ingke sini tini je festival norok nungoi manai sini TV channel ni bakhaktei ora bibinno department sumu phai sokpaijak current department DWS KILLA block ingke sini o KILLA andani ongoi sini MLA bo phai sokpaijak ingke sung norno phononani chaitongnai sini beskang ni bagai tuma sini Sengrak mission o philo beskangni melagot bahai ke khaijangnai ang norono phunongnai noro nai tongdi beskango sini tabo stage tangoi tongmani jora apana payakho norono phunongnai omo tabo pura siri rongoi pura complete ongka motamoti apana o beskango sini nukhong rogono payakho noro nai mela puro joti phai tongkhankhe nungnai sini stage ni bahajar samungnai bahajar taklai ni stage ongnai sini je Tripura go je sini noro nungoi mane Tripura kaisa sini flex je festival kaisa ongoi tongo jaga ongoi tongo sini narkel kunjongo ongka ingke saudo ongka gumoti ongka ingke Agartala bo asta bolongja jompi hilo bongja noro nungkana sini media torop teke uma haike stage bo sini Sengrak missiono uro bongnai takote bukutu song norong no kobok jago belai no tongthok nai belai no kahama khai oro program khaijangnai ingke oro kotorok bo sokpainai tabukse jora sini ono invite khainani bagai जों mani mono decision khayako sini somoy tongkho tangba te khainai ke nadi uro mondir sini Sengrak mission ni mondir uro khaijak tongo already bobo bir mela puroti kaisa bono musang khaijani bagai जों chaitongnai ingke garing bo khaijangnai taklai bo sini festival ni sini Molsom retini Molsom Dofa ni Molsom community ni ngai urobo garing tangjanai mokhe gotobo sini garing thakbo जों khibi jaga ko bono जों khibi te katal khaijangnai uro o jaga go gareng ingke samung kebang mas tongkho sini haipana sini Sengrak mission ni ongoi sini je committee sini MDYU je Sengrak mission ni ongoi borok samung khai tongo tabukse jorana sini o philo beskang 28 29 tarik bagai ingka ang lukurungno kobok jago sini beskang 28 29 tarik besirba 28 tarik sini program koto फाइनाय बसकां जानुवारि 28 29 इंका 28 तारिख तो सिनी मेला अंगनाय नरक साइमानो 28 तारिख तो मेला 29 तारिख सिनी पूजांगो 28 तारिख जत्तो त्रिपुरा हास्तेनि सिनी लुकुरगनो आं कबक जागो फाइये ओ सिनी Molsom Dofaनि फेस्टिवल मेलाव फाइये मानजाफानि बागै एबं तंथनानि बागै गोबांमा सिनी त्रिपुरा हास्तेनि सिंगारक बो फाइनाय जों खोनाजा सिनी दफानि जे कमिटि र तंनाय र बर कप जालाय तंगो इनभाइट खानायनि बागै एपन आं नरनो बसकां बुमुं सालिया बाहाय माले ताबो सिनी पुरा डिसिजन कमप्लीट याखो बिनि बागै आं कबो जागो जतो लुकुरंनो नरतेबो मानाय सिनी दफानि लुकुरक जतो कनफार्म खायो जों निउस सानाय जों नरनि बसकां सानाय सब फाइनाय सब फाया ताबोनि सिंसे स्टार्ट दंगै दङ सिनी ओ मेलानि बागै इंके तेबो सिनियर कम्युनिटी हल मेलानि गोबांमा माननाय जे मानथाय chung manai nadi uro taksa sini rod rok kobang mas tongko sini melani je stage ni program ni rod tongo sime tongo samung si already soli tongo ingke buskango bahai jar samung khainai melana bahai ke tubinai bahai ke toidolia sini hoda okra rok sini rai rok ba kobang ma meeting khai tongo tabu sini committee ro meeting khai tongo ang lukurungno lukuroni jari sani thango norok sini o Molsom mela 2025 ni
mo last paike January hamnai 2026 January 28-29 tarik o melao phai manjagai jotono khabai khukbai efar যতনো হামবাই যারা নাইতং নাইরকনো বহাইনো ও মিডিয়ানি মাধ্যমে তিনি ওরা মনিথাং পারাও মলসম দফানি যে কালচারাল সেন্টার যে তংমানি ওরা জায়গাও বিশিব্রংনি হাইখেইনো তাকলাই বহাইনো 28-29 তারিখ জানুয়ারি 2026 বরংনি সেংক্রাক যে তাইতংমানি বনি পূজা আংনাই সামংনাই রাজ্য লেভেলনি স্টেট লেভেলনি বন তৈনাই তিনি অরণ্য কগমালাইখা ইনকে অরণ্য উপস্থিত দংখা মলসম দফানি যারা রায় রক কাঞ্চিকক রক আক্রক ইনকে অরণ্য এক্সিকিউটিভ মেম্বার চন্দ্রকৃষ্ণ মলসম দেবী তঙ্গু ইনকে বিডিও নি তঙ্গু অন্য লাइन डिपार्टमेंट যতন তঙ্গু একে খালাইনি খালা সালাইখা ও সাম বসকাংনিনো যাহাতে কাহাম কে চারই তিসানি বাঙিনাই অরণ্য চিনি সরকারনি তরফতে जों सरकार फाइमानि परे बर्न सरकारि साहाय्य रवैनाय ताबक 2018 नि परे काखैनो जों बर्न अरण्य सामग्र रवै दं फुजा रवै दं ताकलाय हाइखे इंनाय के स्टेज राक्राव तांगै दं बबहायनि मताय बर्नि सेंक्राक मताय सिगांनि पाइमानो जों मा सलाय दं सरकारनि माध्यमनि के अन्य जिनिस खलायला लामा रबतिसे फुरानि बिसोर सालायला हा के एते आं खाकावो अ मेलावो जतनो गाहाम के खलायबै जाबतनि उंथांमान हाइकेने ताव बसकांबो उंनाय हामबाय सर सेंग्राक तो ताक फैनाय जानुवारि तालनो जानुवारि 28-29 तारिख मेला उंनाय था जागा डिसेम्बरनि दिनके ताय कुथुम नांखा तामनि बागै माने बाय सर बतो मलसम दफानि बरनि जेटा मताय कतर सेंक्राक बन बर खुलुमानि काके बतो जतनो अ हायुंग जत प्राणी तंगनाय जतननि मंगल ना तै कहा करनके जत मा तंगनाय तै बर मुनिसनि सामुं नांनाय काहाम खलायनाय यंसा कुक्सा बर सुदुनो काहाम तंगना तै हिन्दि बर तो बन पूजा खलायबो गाके हाइकेनि बर बन खलायबो बन असाय तंगो अकरा तंगो माने कासिकक तंगो हाइके बर खलायबो ता सर तिनि जत डिपार्टमेन्ट सफायजाक जत डिपार्टमेन्ट और तिनि सफायजाक चिनि किल्ला डेभलपनि आन्दार जारा तंगनाय बर भिडिअनि खलायनाय और सफायजाक सर थानाय बिसेसलाय तागलायले बम हायके तैबोदे हमबो पालजानाय सेमानि से जेति काहाकरको खलायनि दमा सलायजागो तेसे कबांखे फलाहानि बं प्रचार क्षेत्रेव जेखने जेखने मलसम दफारावनि पारा कबां दमनि जेबन तैदु हाय जागा र थेलाकुं हाय जागा र उयां बरबारि दे तमा बहनिने तारफा दम फैसिरक तंमानि गुतलामरा फैन तंमानि अमहायरावसनो प्रचार सुदु किल्ला एलाकाव कायसेया বিভিন্ন এলাকাও যেখানে মলসম দফা তঙ্গো আয়াং তৈদ ফেসে অমহাইরাও খ্লাইদিহিनै সালাইজাखा তাকলাইতেইবো কাহামকে इंनाय बन बसर बसर जों सरकार नाय तंगो अबश्य ख्लायरनाय आरो बिशेष ख्लाय ताबक जरातै राज्यपालनो नगराय कतरखे ख्लायनि हनै मा सलायजाक अमहाइके बसकां ख्लायलायजानाय ता हामबाय सर तिनि त जत हातमा जरा से बुखायनाय अल डिपार्टमेन्ट न खायो और जगह एटेन खेलेबेगा पाइथावनि कक्सर कसम आमसानि एगलेङै तत हायुनि लुकरना ताम कसम तंनाय ओ तामेला नसकांता आइसे ताक बसकांनि जानुवारिनि 28-29 ओ 2 दिन प्लेसका 28 तारिख हकांके सानजानि सिनि अरण्य कालचार प्रोग्राम उंगो के अर्केस्ट्रा क्रक्तै फैबो और जागाव जतनो जरा सुदु मलसम दफा कायसाया बरक दफानि जतनो माजे सिगां जे तंनाय जतनो फाइबिनाय अरण्य काहाम के खलायबिनाय ओ उत्सवनो ओ मतायनो पालाय खलायबिनाय जतनो शान्ति सिंगला खलाय जातिनि जनजातिनि मिलन उंनातै हाइके नायथक उंनातै एटेनो जों मासगु जतनो सहयोगिता खलाय फाइबिजादि मोजां रखबायजादि आनि तरथेबो कयबुंनारगो हामबाय स्टेट लेभेल